Alembat. Yo, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah thumma salatu wassalamu ala man bu'itha rahmatil alamin bashira wa nadhira Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadu bil haqqi bi kanu yaduna wa ba'd. Be alhamdulillah na atan ko lambe sallallahu alaihi wa sallam ati ana la bunton kol mum be ana sahibu alladhina qadu bil haqqi bi kanu ya'dilun. Minul tarreka kiti tonya kan ne tarakira kiti kundu min sabati kitabu ni sunno rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli men bade misil mol be kontona momo be wato wati ani be time min to ten be duwa kala baake mba fa allahumma jannib biladana min al fitan ma dhahara minha wa ma batan اللهم جنب بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد بدو على باك فعلا سنة بانكو تنكو أسي كايرو سبتني بانكو تو أسي بانكو دينول كلموتي أسي بانكو مول كفية كلموتي أين تنكما سيبولا مول ميالونكو إيكا دوا ولي كاللفي ولي تولا لفوكا إلى نتوكا إلى حموكا puruka banko faram puruka banko dingol dundi nyola amman jakulem a jolalem a sarakulelem amman ninkalem a fulalem a surwalem a mano jolem a kasinkalem a serelem a fegbo fembe gambia banko kan momo la frakela ma siboti puruka wolda mal kuyandi ka fitno samana wolda mal tema ka wolda mal dundi nyola ka faram fanso samana alama alay wobbe nyapinyo ka jurumayta mari kunkan momo lafta kanyim banko ka fitno kanyim banko kan kevan fisiandi siye dolti kevan fisiandi mo dolti man fisia nyoti fenna mo man fisia moti banko kan fisamante ya wom ala nyasano tabe ala ndol nyalon ko mu gambia no ti abalantale muyti bang akaronin kale muyti bang amanjakle muyti bang aserelle muyti asurwale muyti akasinkale muyti afulale muyti ajolale muyti ndolle balo mu kola kilingoti ndolle wuluda nyokan sate kilingo kan banko kilingo kan ndolle nyokan ndolle nyofudu ndolle lafta nyola ndolle ila akhiri alen kada so mol yana yenda mal dundi nyola ata manke fenti foyto la konkile nafaka atan tolle be banko kan ndol atondi fon misil mo le mo christiano le kayro be sabatri tema problem man soto je birin janni nyin carte fayo kanake christian council itata sub islamic council le ni sita kaje ko council fulo le be banko kan kayro be sabat no la nyaadi le banko kan bira christian kundale bang fa misil ma kundale bang mol damal be nyo mutala nyaadi le pour fitino kada ke banko kan birin a christian kunda fo atondi fon a misil ma kunda wo Christian Council ni sub Islamic Council sita albenya je video ni natalol to kila wosiye tandi Gambia non la ka fo ni banko ntol Christiano ntol muslimo ntol le tamati de ntol jolale ntol surwale ntol mandinko ntol manjako ntol karoninko ntol papelol ntol manjako ntol balantol ntol le tamunyi bankoti alin kata son fitno e kenyim banko kan alin kata son mole use ito la kunkili nafa kama ila fra palaso la ala may la nyine pour ye keje ala ma fo ibe kelaje ala ma la fala ni ala lafta minna wala kake na ma laf minna obu kake ni e fam batandi ke fanne batandi bara atekeno la kado ala ma la fala malam fal kam moy Christian Council ni Super Islamic Council isida jannin carte fayo ye wosiye di molla kaje ko Gambia banko kan Christiano ni muslimo ntolle be nyim bankoka anu ntolle tamu nyim bankote ngata so moye fitno sambana Christian kunda ngata so moye fitno sambana muslima kunda nseta balu kanje karu gambe sare do tataje eka Christiano ni muslimo taje imam problem so be sirinje ha ibe sirinje man problem so hadama di yala moya hadama di itolle ka ko beke ila dinniwol wolle kanyim footballol kenyokan ika sidula kirin ika ku jamalke ha wallahi billahi talla inene man problem soto wala nabirin carte fayo kana si Christian Council itata Super Islamic Council ni si de ko Christian Council ndolle marta na Christian dinol Super Islamic Council altolle marta alla misil mo la dinol so ndol mi alon ko marta na dinol nyaton kolla ndolle mum na dinol la atondi nyaton kolti na diamu na dina dunkele puru carte fayo fela kanasi fitno katake banko kan nga ke kinindi bira christian dem fa musulmanem na banko la kairo na la tenku ngo sabati ni karum bele den tanyim banko alnya ya video ni anata halol jere ha
Christian Council law lodula beti ata baki wakata ndiko Gambian tol titano nyokoma kairo se sabatino lay nyokoma fo manjakol ni karoni kol ni man kol ni suwal ni jolal be kafunyola fuloli nga nyodete nga ke kilinti ha isaje bango se tenkun kairo se sabati tenkun se tende ha Christian Council law lodula beti ata baki ila lodula beti ata baki anu nyin Christianol nibe Gambia bango kan inene Christianol jela ye findi sate kono ni misil mol be damin ke neng kabulela wala kela lonnal ne wala misil mol yeta ye Christianol attack ya fol manke misil mol ti ye kelen nene maje Gambia ndol ba sate min don tem mama wolem alkalo di jeno Christianol be je botnam fo jina bisaw be sirin na sate to bi wol mu sate di ngol leti medam fenna je ay kordal di laje ay kankangol di laje ni ka hadama ya beke so wala na biren karte fayo ka abole nyama sate jama so wala na biren karte fayo kanasi Christian Council dara sub Islamic Council ka je ko banko kan dina fulol mi yalon ko be jan sainten momo e diamu ila molie karte fayo fela kanasi pour fitino kata ke banko kan bira Christianol fa misil mol banko la tanko anim banko la tanko mbese kafu ngoke kilinti ngada dina kuvon sambo Allahu akbar janin karte fayo kasile wole wo siedi e Christian Council ni sub Islamic Council ka futa nyoka ila lodula ta yela diamofo yela yamaro itandi a misil makunda la Christian kundala ntolbe nyaade mbe templa mbe jeyila bakela lodula kendo la mi anon ko yak nimbota woto ala ko atelen hadama dingol deda anatanke atondi fango sielti anatanke kabilol nim fenkol birin ay wobbe fo tu ha jalnakum shu'uban wa qabailan wobe ko la ma ko li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum yano misil mole ala nyasi la anin fisamante ya atondi fa fisamante ya anin kefan kumandi dambela wo be landi jana ala nyasi la ko be ba wala bala ha nimmo ala nyasi ni moye ala nyasi la sotoyit hani koy botam malon kankali kan jumale bare altol la kan albote bala a telefisiate hana tere mu mo silati hana tere la kabiro warta nyaadi de hana tere fama mu fankumandi woli nyaati ne mo silata alla katambira atana fisayade mbadi ngambia non laftambina audio le plela sal tulo lo la bak ali nga fitno bula banko kan ali mo la banko bula tenku kono al kata fitno ke banko kan ali banko bula tenku kono ngo ning alkal mu misin mo leti hakkan alaye minke wala kake alaye min safe wala bekela itaka mune kam fa woto koteke itaka moli susundi kada fitno ka wala mun to koteke andu yalom ku keta albadi o azlam moli se hakilotu kuma kan to kamin fo yinno e Muadh ibn Jabal e birin ay kila sallallahu alaihi wasallam yininga akay fen jumale bendun la arjano kono kanjam fandi jahannam wala kila sallallahu alaihi wasallam ay kumol be fo Muadh fa pareta ko mi yano ga sa dundi arjano kon aya jamfandi jahannamo bi Muadh akila befo Muadh fa pareta ako Muadh ne ngo bonda kay kuf alika da kay senyi maraba ke nyin yani ne ngo isa maraba Muadh ko kila sallallahu alaihi wasallam ko a inna la muakhaduna bima natakallam bihi ya rasulullah ida ala la kila fo ibe mutala fengol lan kamin fo ne ngol to ban kila kay thakalatka ummuk wala bama fotela وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أكاي فوي بمولي كوبيلا فن كاي نيادال كان جهنم كونو فو اياتري نين نغول كامين بارا درون ها so wala na moli se hakilo tu nengol to be min fole nengol to nyin chocho mi alon ka bebe keren Gambia ten saferol be keren Facebook gol to mol be fin la hal banko e tenku ngo jumale keta sababote ani munat na keta ita moli pusi la fitno kam fo ye pare ikata loy faye koteke ika fo yal kata fitno ita mo kinu samak laban tamar hindi ata keno munati na mol mi alon ko sonda alala la nyinola iko karte faytale ya accept ala min tamindi wala ka tambi woli ko isontale ata kutale ibe bulala mansano ma ya tento ala ya jeya ite alon ko moli be no mala mol mi alon ko siata ika findi dunya be nyaat ngona ika fo aketa nyama manke ku yete sunyale boyte kan wala nyinti mol min be ko may ka wal tahridi la kuma kan so biri yow fo wala kam fata yalo ne wol berri akle be fitno kala banko kan ikana fo say hanal man findi ita mo kilin kuma fula so moli nyanta ki hakilo tu baki kuma kan otole nyin kuma kan kila ka banko mala kuma kan kila ka sate mala kuma kan kila ka korda tayi aka society tayi aka molte moltinya
aka moli dundi jahannam wala nakila sallallahu alaihi wasallam bila ko muadhi ko bila ko wol be fo muadhi fa pareda ko mimbe moli dunda arjano kono ino ane abe jamfanda jahannam wala kadu muadh kale ko laftale yow foni ko la mi alon ko asen dundi jahannam arjano kono asen jamfandi jahannam wala ha bila fo kila kuwo kuse muadhi dundi atondi fa arjano kono fatandi jahannam wala kila be fo muadhi fa pareda ako muadhi ko wobe ko la yalo ne min be tankala wo fon be la min mo fon na fona ko do na denni ko mo azka inga kay nyin ku falika ila nyin newo nyin isani nyin akaye senyin marabaki nyin newo bidaw ko mo azka a inna la muakhaduna bima natakallam bi ya rasulullah fo ibentol mutala fengol lalen kam min fon nengol leyta ala la kila kay sakalat ka ummu kay bama fote ha وهل يكب الناس في النار على وجوه إلا حسائد ألسنتهم أكاي فوي بمولي كوبالا فن لا جهنم وكونو فاياتري نين نول كامين فوي نين نول مو مليون ميال كوي بفاكم بانكول تو دنيا كونو ديمونستريشن be kerinje نين كيرو من بيبي كيرين دنيا كونو ادما دينول نين بولول يمين سافي اني نول يمين ساتا ها نين بولول يمين سافي اني نول يمين ساتا alsal hakilo tubake mbadin gamenol wala na kila nengo muta kay ko nyin kay senyi nengo marabake nyimi an ko bebe kerin gambia ten kata nyon nene nyim problème o min bebe kerin gambia ten re ko police le parale mo lipe boyta fi le mo likete abe loya dabula balango la tan kalifa salla wali min fo may fati wol nyin wu sa ton ni fango fenke sise wo ismaila sise wali min fo ate fanante findino ya ka minke ya jamela no ka telephone o siga ka ya jamme congratulations ka fa ko tonyale mu wintale ala mol kasi buka findi andu wo mo kilin wala ba no mate barita kana findi ika fo ko imanson kartela fayta nyamin ikela kam fa itandi ila mol ka audio dida mobo be dawde be bennan a Hussein Dabula Kordato sai anyanta speaker biri benta la Kordato anyanta speaker ala speaking ya ka manson ita balanta mole min be no wolle carte ditela wolle kela kuwa beke wolle ka ila tadhiyani kuwa beke la kuwa ita ko wolle ko manson sai wol nyanta munekela ngal to lenyini ngawla ita ko wolle ko manson carte fayola yeta sunyale andu ita de winda so ita mo kingo nafsul waqt wodla kingo fanando ikara fay ko bal mal la fale fin inde takki maman ikadiamu minye fo akilo tela ba ika moli susundi kata fitno kono foy pareta ikana fo wali ko barsa samak laban tamri hindi alsi soko ata wol kam fata foy pareta anu hada madingo la kam fatu motu mani hada madingo kam fata don setani ka dadu njele wala ne ka foko la tatasarra ila alghadab fatatasallat alayka adam sufaha tuma wotuma kila kenne wa birana ta kila sallallahu alaihi wasallam ka ko kila ausini ako kila yamar kila kay la taghdab kada kamfa ako kila ausini kila kay la taghdab fosinya sabakado munam kamfa kam masibo le samana ase fitno samana ase kuwo ku kamfa sa be samana so mole se hakilo tu bake nyim fitno mi alon ko bebe kerin gambeta nyi demonstration ya dinni wol mi lipa e boyta ibe laare sido ka wo musol mi alon ko ke fam findindi Facebook oto ika audio ni video de da sunguri ni wol ngaje ke fam ika audio ni almanta si so kono ida findide ka audio ni video de da kini ye nugo be so ye datu be so ye ko be li ko ke kanan ida le ka fa nyanda fola mole carte fa yo karanya mantini police ni sojalo ena musol bute ka atemi ya nungo so ayo aya kungo be law atete find la etajet bara safal to le findi ha wo musu sival fa o manke kaira musulti man la fi wo sival fa o diamon la society kono kola malon fal kan na kumo moy bake so moli se hakilo tu bake nyen fitno mi alon ka be kerin gambia ten mol mi alon ko findite be kamfare jumale kete la finto sababote alje nyininka munati ne findita ibe momin no ma wole ka balanta ate carte fayo mantaku anda atele ganyeta ala sudala yo folto molbe faka denkilo la ikedon so moli o kamfa be kan wolle carte dida sa ita mo kino kara fole baral kata findi bil aql wal mantiq ali mira munati na khalifa sallala mol man findi akoy le ko adam barole winta munana docteur sida mol man findi akoy adam barole winta al kata problème ko ala minke wol nyanta kala mune atina may fatida mol man finti akoye ko adam barol winta amanya naka finti
bari loya dabo kallo ala suwo kono aka foko ada baroma wina te man so way carte sunyale mol min banu way kamfata sai walla o kamfa warri acta akata si aka foko ha ba man la fo le find a telephone e fitno mamadi banko ka munatina ni nol min ko sonda muna nete manson wol ko sondal sai munati nete manson mbadi ngamenol mo la banko alkata tinya loya dabo kunkilimo kunna mbele tamu banko tide ne amanso wala ko aman gagner carte fayola morol mi ya laydi kawsu fo bala wol ni tanol minu ya tafial ni safol ni fenkol dela wolle ka be kala president di malaikol ni ala wol ya wol ko wolle wo foy ay ta wol no ma ta fo wolle ndo la banko ya fitno bulaje imma sungri nol mi alon ko tol boytale parallel li pa police wol li pe finditale i kamune findi biriye tol li pa foy ketu da walle boyte la foroldo la dabo man ketu ateman boy ala muso man ketu adimol man ketu ala family mol man ketu al tol le ketuta al tol le barmata atebe lara la suko na man ku kala mutaje al sal hakilo tu bak anu ni dol mi anko e fele finda facebook o reka video dida e ko musol la hakolem musol la hako nyem banko kel jama ke kele jama be banko to musol la hako ite nu be so ke muso ye ku li tal ni aje kam da ke kanon e ka ko musol la hako police on fenkol ke lipa men ka fo musol la hako ay wakka fo ni na pati dani ko dum ati man finti wani sungudi ni wol finti da fuarol dingol ati man finti da ati be instagram wala tiktok aka fo ha police on manya naka sungudi police on manya naka apaka video da pour mol sa jibe sa follow ha ite tole ma ite ka finti atebe sirin suwo kono abe facebook live wala abe tiktok o abe video de daka abe sirinje ha aga fo musol la hako wo musu sifa alfa on toli man la fo juma la fo be la fi la ke bari musol a ko be liya nungol be so balo be ni fenko malo fo haya ibuka jabala ni muso je kam ta ke kano be lori juma la lafte bari muso ke won fa juma la lafte yo din sifa fo wulu ala fo mo man la fala so moli se hakilo tu baki mbadin gambia non to our current alabula kafoko we are Gambian, we love Gambia, we are thinking Gambia, we are proud of Gambia, alkafal dato atal nengot. Ibela sunyar la ba minka Gambia flako kala denikot. Na kana diama ka foda Gambia kuman. Na liya Gambia kanu. Alikata problemo ke Gambia. Na liya Gambia kanu. Maninko fulo surwa. Manjako sarakule mbeke klinti. Niya Gambia kanu. Ila Gambia kanu. Ita ngambe ngamanjako kanf. Nga surwa kanf. Nga fula kanfo, nga jola kanfo, nga serel kanfo, nga nyofutu, nga surwa kanfo ni fenko alkate la moy politician la ala minfo nga la moy wolantol nga ke kilinti baklin fakli suwale manin kol fudu manin kol le suwal fudu jola le fenko fudu fulo le jola le fudu nga ke kilinti kata la moy politician la alkate la moy la de loya Hussein Dabo ni fitno mi be Gambia atele tahrido kala kila sallallahu alaihi wasallam biri Muaz ye min faye ko Muaz ka lafta kila ye kumo fonye min sen dundi arjano ko na sen fatandi asen kanandi jahannam kila sallallahu alaihi wasallam be ay kumo be fo Muaz ye fa pareda ako Muaz ye fo yalo ne ko mi yowol be ka funyo la bayte Muaz ka hanim molon kila nengo bonda ko Muaz ku faye ka da kay yin nengo isa marabak wala na Muaz ka inna la natakallamuna inna la muakhaduna bima natakallam bihi ya rasulullah fo ibe mutala fengol lalen kam min fo nengol lete ala la kila wala na kila kay sakalat ka ummu ibama fote lete Muaz wa hal yakubu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hasaid al-sinatihim fo ibe moli kupila fenne kay nyaadal kam fo amanke nyin nengol kamim bara ida lote la korda bundat yedden kilo la moli yeddon fo pareda iko ye carte fayo e man songa wokola wol kam fata wor react ta andu wolle carte faye ikana fo almanya na ka findita mo kilimo atete le wol suku pour ye fitino ke mbadi ngameno la hakilo use bang atele keta fitno sababu ta nyinne ngo nyim bankol mi alon ko arab bankol lembang nyin chinese bankol mi anko kelobe kerin dunia kono science demba kono kufula hada madingoli nengoli nyin ani bulol yemin safe allo inengol yemin fo ani bulol yemin safe mo million be faka wala ko law bankol kan alsal hakilo to baki munati na mai fati la moli man finti mu akwa sonta le Gambia no le min fa sonta wol Ismaila Cisse Khalifa Sallah wol e doyi wol ye min fo munati ne man finti iko Gambia banko ye min fo sonta wol la lanyino ala le man sodi mi ala ko faalu lima yurid a sonta minna lafta minna kala fi wole ka dunyata minna ka fo wole ke ala le mo man sodi
so ni da man so wala ta ala ya fa ko ite man son ala la kiti e nyinna bari mbadin gamionol kata wol tahrid sunguru nonu yanko e boyta je ko police le tiya gasol ni fenkol fayi kay be lari ata dingol be jele ba wallahi lo ada bo dingol taje adingol man findi ate wo nyama wa ajiyam seka musunno mi anka ka fa man son wo nyama nafsu sey wa ajiyam seka fon dingol man findi ate fon man findi adingol be America lo ada bo nafsu sey ndu wo fo mu do mano na du tabake abe borra bita sila America gambenol damman surwal nim fulol ni sarakul nim manjakol nin jolal ngatu problème o kono je bida tabe UN meeting ol bayndla abita tuwabo lañi organisation ol to abite lañi humanitarian bengol tabe video de dala ha gambenol alfenke alal hakilotu fitnota alal hakilotu alkate la moy ala kumola nyim fitno min be kerin Gambia telen nango ay min fo wala be kerin Gambia wokola kana fala moliye ko alkata fitno fo altol malon ko hadama di wala kamfa kam setan bulak kamfa be setan ne bala fo alma wolomba ite ka fo mo min bete no ite ko woliye manson sa yi ka muna fo woliye afo e sa yi sonta risol so nyin nale ko yi boytale ko ila mol fo woliye minke muna na sai ala mol min ko boytale ro imalik lo wol nyin tanol muna da biri wol ko ila mol finde ka wol neng sirif sise wala amman findi ka fo ko woliye min fo tonyante wota salo hansa malla fi kayrola amalla fi kayro wala woto ansane roy malik lo wol min koy sondale koy boytale talbe ben suda wol munati na Hussein Dabo man fi nda foko tonyala nyino mum bulba bulol tin nyani singol nin kungol dem wol kom boytal bar hanida te manson han wode am manson de sirif sise ala mol fangol bo wol nenka munana ma fo wol ko asontale ni ala fa fitno e ban Gambia loya Dabo e finda fala molye ko yembo indi carte fayoto le Gambia no le ko ite na carte dila na katu muneketa na moli ka lonna le banen katu muneketa e ka supis ami council alpha e ko le bane ke fawol nen munat nante loya Dabo man gagné ali wolo neba wo fay la moli afoy ko ing mbe baka tarawal le wol lanke lanson kon kewol e atoni fa lamin anta jaju wol sarifu sise wol e maru sabal wol Ibrahima be fe diba wol e ka finde ka supis ami council le nen ike kafir yandi ike dundi jahannama ka lonna le den ika ba kausule sammanan aka duanye aka bula lonna aka subis ami kansul nem fake ngaybo nen rawdatul makhazimul wal moto wafila le moyti docteur fenkol le moyti banque do kula le moyti fake account da la moro le moyti ka musol le rep America banko kan nafta wolle selen la subis ami kansul kan wala tinante loya Dabo nte loya Hussein Dabo ma win wo foyla molier ha tayelo ya accept afoye ko nte munati nante ma win carte for anunte win no la mole ka finde na pati konole e ka manjakol neng e ka fulol neng e ka jolal neng e ka surwal neng e ka serolol neng e ka manojol neng e ka papelol neng e ka sunnamol neng men jawyata o beti e ka mame lamin toure neng men martante gambiano ladino lante lo Hussein Dabo fon bo wole kono ani misil moli be sanji tang anin fula akala na fulo dundije akala fengo be dundije wole marta dino la banko kan na moli ka findi ka wole nem fay ka misal bagnalla wala tina ma win muna nante ma win na moli ka finde lanson kon ke akafo Imam Abdallah Fati be dunna jahannam wole kono o manke gambianoti nin sufisami kansul mol kata dun jahannam kono wole be bunda yella wol yetambi yedum se Umar Faba jite wol se Umar Danso wol yo programme baminke Umar Faba jite be diam kan ka de ko Amadi Ali mu kafirol leti moli na moli findita ka Umar Faba jite ka bane ani se ko mi se kebol koy bita jahannam Hamadi Ali mu misil molti wolle fa mu kafirol ti wala tinante loya Dabo man gagné tayeta wo foyla moli ngani mfanye tembe kontande nede ala manke man soti mi yalon ko ala fta tonyendrola wa mallahu yuridu dhulman lil alamin haram ala ko ay tonyendro ay haram yanda fango kanne ay muta haram yanda la hadama dingol kan billahi wallahi ta'ala hantu abo ina benta central jantu abo ina benta silo kan jang mi yalon ko ay dolole min Cristiano le mati mu misil moti ya tonye ala se kiti te inatem ala la kiti ala tilimo mumunati ka wala hako di ala tonyen droto yemin kala itami ya tonye hani mo misil moti aye joyila tonyen drola nin lo ada bo malla fi fitno e ke banko ka laftali yalla moy bake atele fitno wulinde annengoto ay min fo kajo ko balanta resource o nyinnale ala moli kam fata reactita na lafta bo fitno e bang may fati ay ada baro kolle ko itele gagneta ala min ke wala nyanta kela Ismaila Cissé nafsu shay tasal bi akalla o it kay ko itele winta docteur fenke atondi Khalifa Salla ya koli ka itele winta qaddar Allah ma sha fal قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كان معلم فوزا ونجاة واوا يتل ويندا
Gambia no lafta ka banko di itella wala moli man finti fo wala man ke ba so ate moli kumanda tata e denkilo la fo e pareta anata fo le denkilo kola ko amman son quartier nyina anda tele winta anda bita luwa nyatno sai mol min bete no mayte ko le ke nyaadi biriyo fo wolie ita ko wolie react nyaadi so wol baje la ko yetonyele wol baje la ko yetonyele so fo wol se masibo mamandi bankoka kadu moman la fi yetonyele ila modol fo be je ka diamu ila audio to wol ko nin tumo min na sai loya Hussein Dabo ko itol ma win itol la winta malo fe kam amam boy adam baro ma boy so ifana na hakole mu kari act kata tele wo fo so itol la hakole mu kari act woto ngo ni alafta nyin kairo ay audio min de da bi so man mina audio nyin pilela fo kunun suto lemba ni alafta fitno be banko ka nyin sunkudu no mi akoy ka finde TikTok ol ni nyin fenkol ni Facebook ol to ika fo musol la human right police ol ni sojarol fele ka musol lib ngo police ol ni sojarol wala ben na satel kantakan wala atna fitno buka ke wala atnete kata school ita mamba ya wani me fenko audio nyin pilela nyaa ela fam neka ibe mi ni parad na wa alka police annum police sojarol nyin paral anyin security ali respect back wolle ka banku yaaje tenku ngoni kairo kon abuga fo nyin police ni nyin paral ni security ko ni momo ila doku ka nyama jihadi man tamba abarajo ni ale jola ni fare sedu arjano ko ñun le kadna mol katano school ite ke laybe sino le dimbalbe police be ñoo falim fa na juuti la paral be ñoo falim fa na juuti la criminal case wol fengo be police nim paral ite man na wol jo fenna foka bulela ke nem video to ka foko mama atete bama ni fama be o banko kan ite min ka diamu be to abudu wol wo police nim paral wolle ka wol kante do ko ma wol wolle ka ne bar bama ni fama wol idingol ila family mo ikata school ikata do ko la ikela sudo ka sino wol be lori wol kunne be kandaka wo police nim paral ni sojaro ite ma wol jo fenna fokata TikTok to ka fo wol ka musol le bute siro ka wol ka musol le lipate wol kam wol man la fi fitno le ke banko ka jumal le ko wol ye findi ika findi minna ko muna na woman findi wona dingol muna na woman findi ite ka findi wala ko anyo stupid man nene ma ite ka findi minna ko woman son findi woman findi ite kam ne findi ika mune findi ite ka findi minna ko woman findi ite kam ne findi muna na fo se bute ise ila akhiri police ol nim paral ni sojalo al ngi respect ñun ne ka banku i kairo ni tenku mo beje ñin criminal ko ka bulano mo ite kata la ikata sino le kata school ka ko be police ol nim paral wolle ka banko tanka ila do ko mu jihado leti mbadi ngol modi fi hakilotu ni lwa Hussein Dabo man la fi ñimi be kerim ba ñi banko ka lafta e stop sai banko kan fitna kara keje lwa Hussein Dabo lafta e stop sai ten alota dama la suda la lo ja fala mo yo ko karte fayo ye winne ay wo fala mo de ay lo ala kodda bunda lo Dabo lo ala kodda bunda to a fala mo na ala tanyim po chocho min bebe banko kan ay stop Khalifa Sall la mol man findi e Dr Cissé la mol e atondi fo may fati la mol man findi fo wol man la fika ke president tamami la fata ke presidenti bari ko ala Adam Barrow le tamindi wala gagneta ala kirita wala ye wala foy la mol fane ko yo accept katu misil mol le muyti e ko ye Gambia kanune man la fi fitno e keje so la Dabo ni alafta kanyi min be na alafta tenko e sabari banko kan e ka mol susu ni fitno kan fo e pare e ka sika fo e baral kata findi bari man sori so bari al kata findi bari man sori so e ka mol pusi kata kan fa kon hada madi ala hako ka fula ba fight nin tumo mi na man dalila soto ko nko carte keso mi ko ya konti Facebook live video to dunia be nyaaje salute sala kefak ma sha Allah rabbi yahfazak والله عندنا انتخابات في غامبيا في واحد فشل قام يحرض على الغامبيين يطلعوا الثوره زي ما حدث في ليبيا بالضبط والله سلوت الانتخابات هذا التصويت جابوها في الفيديو في الفيسبوك لايف العالم كله عجمه شاهدوا عيانا بيانا وما ذلك قال انه لم يخسر ويدعو اتباعه للمظاهره والى اخره شكرا سلوتي على راكو نيمونا ليبيان فرينول ديغا جاي سافيرو نكا فاي مونه be kering Gambia ñunu mu molet mi nan koy nimisata kaje kula min kete la banko ka ni wolye ñin démonstration de atondi fo ñin démonstration ko moy bi ka sile kumbo kaje ko le la banko be kasar
abe libya le fengo be babul motol babul anala family nyimmi yalon ka safero ke sen dayna aka fanyi yusuf rabbi afaba fengo be babul bari ndale na be jensa sanyi na mbe nyoka na feno le mat so moli se hakilo tu bake nyin demonstration banko aka kasara la ka tinyale mfenke atondi fango nyin lo ya dabo ay nin alafta nyin mimbe banko kan ay stop sign alora da min ka denkilo la moli fenke dingole mati na alafta way stop sign ay alafta stop sign alota da min ko atemalla karte kese konto nyi na malla fena bawa min je video to masi ngo ya samba fo ya konta la suo kono ye karte kese basic ye samba la suo kono afo ya konta bulo la my friend you know nyin to kan no le mola banko tinya nyin la ya le mola banko tinya ye moli dandi fanya fola nin konnante ya nin fankuma ni banko kano ite ka mola banko ke koybe balula jele don ko ite le be moli marala ni tema moli mara banko be tinya banko dingo be futale banko dingo be man beta minul be palaso rol be ma disaf kata palaso nyinto ite nyanta kata palaso to minister embassy security police president min bebe man sakunda be stupid tale fo ite damma le nyanta katraji imma dabo awla ahad imma dabo awna harikal balad kayfa dha ma'allim enfashi waman yanna kelam badin gambia nol ndol mo misil mollet alsi alla bungol kono sunkuri nol nyako altol baramata lo adabo dingol mam barama ala muso mam barama fo mam barama be sira suwo kono million babu ata di alla sako katal jar police ol ni sojarol ye lahi dole ta pour ka banko tanka ka kanda ye kali walla qur'anol so bo tankale ba kanda momo luwa tinya be luwa tamande kan laftaten ko leta banko ka imma altol to aw karanningol walla imma ite laya be siri la suwo kono ite mo killing ite la nyanda kala presidenti ni ite manke presidenti banko be mala banko be jani mo be fa alin kata so wala damma tantem bankoti adam matante Gambia bankote adu minul bebe government wol be man stupid atedda maman clever wolti nko ala le aje ay adama baroje ay may fatije ay Dr. Cisse je ay atondi fa ay doyje ay mama kandeje ay esambay faje ala ñunul beje konko adama baro nga wole tombon ka tamini misil mol ali bulanoma son dolbe muneno law so ninga tebe kamfal aita kausuno min ko akita president le fa pareta malaikol ni ala la fay aita morol no min an ko atate jibe la mori bundalto ikoni duata min na wole kata aita wolno ma fa ale wuli ale fonye aita morol no min ko kata kuba sorle aita morol no min ko akita president fo pareta be congratulation ay fenke fongo bulay ali mamadou ndiaye fongo tuje aya lo alota de me afala mori e konte ndule wa Hussein Dabo ni ali aje manganye ntelo ya Hussein Dabo ni aliaje manganye ka dunna ka fo mol e ka bula Mohamed Lamine Touré le ka nengi ka fa nengi ka te fongo ne ka fa bagnal ayata momo benna o ka fo ko Mohamed Lamine Touré wala fisiata woti kila sallallahu alaihi wasallam ko wolle annabiyomol keta wolle warasatul anbiya wolle annabiyomol keta sanji tandim fula atele mata Gambia be la dinola asurwalem amanjakulem ajolalem abalantalem aserelem afulalem man problème soto je ni aliaje manganye ndela moli ka Mohamed Lamine Touré ka wolle nengi ni aliaje manganye na moli Lamin Anta Jajuwol lanson kon kewol e atondi fo bamba khadimul banatwol bamba maswol fenke atondi fo baka tarwalle won analam bay falol mane jonkende falan ika subis ami kansul alfali ka wolle mutake banen ke kafiyan fo lanson kon ke ka fo bita jahannama almame tal kallo fatu network teleto dunia be nyatno aka fo ko wol mum won non sensol ledi ata wala samatol wala fisi ata la family bet yela ko beka dina do ko te almame tal wala nante lo ya Dabo fel tam man ganyente ganyeno la ne mol ben ko mini alonko ila do ko man ke fendi foka subi sami kansula alfal neng ni yewol ne pareta yeta tay wol saba wala dolol mi wala mun ko ma ye rege busa yele sino wol katay ke bulola alayka fo ale amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu su ika ala dan wala na man ganye ila mol kumandi yo fo ya fo ni ali agente man ganye lanson kon kega audio bonda ka fo subi sami kanso bida jahannama le imam Abdullah Fatih be bunda yelle baka tarwalle ka imam Touré na ka fo bagnal le mati almame tal kalole ka subi sami kansul benen ka fo mo nonsense solati Lamin Anta Jaju kalole ka fo saudian woni ni sunna mol ni arab karani woli tara dino min karan kafiriya dino la tina Gambia banko ka ti atekla ten e Mamadou Sabal kalole ka fo subi sami kansul man soto bundu masale mem atoni fo mane jonkende falali ka fo ko say nimbina Lamin Touré no mambe kani munko mbole siala kani dingo mbole siala
ila moli kalole se umani kem se uma dansoni ba kemo wali se fenko wali yo video min post no amadi alla kola ke be banen ka foko alni ustaso la video jibe ñun be molla bankoti ya ñun le mu kafiro amadi alla misil molti wo afoyla moli la sudalo wala tinante man gagné ala tan keno la mansati pour ka tambi ka ñim moli ni la dino mara ñim moli ni la dino pour ka mara kabula kasubi islamic council mara kanyi sunna moli mara nna moli yakoy ka saudiya kafira ni kanyi moli bene wala tinante man gagné o foyla moli loyla subunda da yo foyla moya foy alta suwo kono ntata gagné no la tumo minna ikallonna ntela moli kallonna le bane groupe kono moli kanay ka video boni nata jang karimu me luwolum be video la ba fo kan ko loya Hussein Dabo e finda nala moli yankoy be noma ila executive o ila kebal ya fo baka tar wale bane ndroski ya stop e man find luwo lung al hakilo baka lamin daya tondi fo baka tar wale lo time abo bane ndro min ni ngafo ni nata ngafo yende fo bane yetele sino ila dobe je fango ay audio wada ko baka tar wal wose lamin ture ay bama laje ako wose ofo mota kuno la wata andu wata kukere UDP la wala kuke UDP la wo fa alto lenna parti tay sirif sise wal Angleterre khadimul banat wal bamba maso min kalo ka basu bizame ka sumo le mbang alto le ka voya jame mol fam bambanta la kumo mo ke nen ka fanya le kan ha nke la nyi mol min fote manke mondinti la kafo kono khadimul banat wala wo ku mbusiri ngoti ku lawlawri ngoti bamba tondi bamba mas khadimul banat sirif sise lanson konke Lamin Anta Jaju Bakar Tarawalle atondi fa Muhammad Sabali afo do fo ba ila umane jonkende fala ila almametal wo em fale teleto de Gambia ka fo subisami kan wol mun non sen sollet wole kadia mutahaddith rasmi wole mu al mutahaddith rasmi fe atondi fa fengo ni atondi UDP la mutahaddith min ka diamu ila ka fo nyin toyala so wo be keta alto lina maranto la kote wo fo ila mole afo wala nantema win ودمون دول كدوا دنك فالله مفرق جماعة وشتت شمله كوالف علما على ينك فو بروكا آياتي كفو ميالونكو إيكا بولان نا كانسولو لنا مسل مولا سعوديان ول كي بي كافريان إلا يمول من بدايسبورا تي بنين ديامول لك سعوديان ول لنين سنة مول سويزا كبولي لك نن كي كافريان إيكا جي airport ومن دو غامبيا سعوديان ول ليا ددا إلا كودو لا $12 million إيكا دا تامسلول من كان غامبيا سعوديان ول ليا كتا ددا لا كودو لا واتوني for $93 million Saudian ole itol koy bare musol min ka fani la musol nin konol be la ka wulu Saudian ole docteur lo bonna fo Saudia kara Gambia last month albania bala video ka Gambia nol operate ka musol operate sumna courant mi ko abe mol min ke jara free wole mune kal jamol min be la satel to ka saliji arab school mi ko be Gambia la government ne ma arab school kililo Gambia Saudian ole a belo I koy mu misil mo let wala nan ka ñun dol seinga ika sali jamengol min to la sate to ka Saudianol lealo wolle ka atondi fon leangol dila mol wolle ka sunterangol dila mol wolle ka yatimol makoy itaman fensoro fo kawol be banen kawol be kafiyan ani mol min kata woto kanani sub islamic council woko leyna fo be maralanna anko a fo la mol wala tne man gagné andu womo sifal ma dame be momo no may ne te gagné no la frein ene te gagné no la imari ne te gagné no la nintu anko Allah min fo inna la nansuru rusuna walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa mu ala allahi dolt wal aqibatu lil muttaqin wala udwana wal khizi wal ar wan nadamatu wal fashal illa ala zalimin abatonyande lal dam malaka lo Hussein Dabo nin alafta nyimi be banko kay sabati moli ala moli sabati fitno kata ke banko kan ay findina foko yewine comme mol be a fo nyami ndol be a accept nyami ita ka findika fo moli ko me win wokole kada fo ila mole ko alsisu wokon wokole ka fo ko ma win wokola alsisu hey samak laban tamrindi ma mvashe khoy wota tano wota kenola ite mo kilingo wala nyindi ko yike tahrir lil khuruj ka fo ila alfinti suru fo ite fo ni wal katalori ika fo mba jindale mama na mba jindale yanzil maalim yanzil rais mba jindale nda kefta iba jindla prumu so wode de malla fi Cairo ita fo kalo wol nyaato ika fo ko mba jindlale o gole kana fo alkata findi karu ne alto so ko jindote keno so nal findi da wala fitno e ke wallahi ji nyin kuma flol kilinne nal do so ko e jindo mi vota kel so ni al findi da wala mi de fitno fana yeke pour jindro yeke e ko eta ki maman al mona hakilol fo bunya do bije kumoto al kamin fo hada madingol la hakilol ala bunya
moli ke mira nyaadi len tol fana no abbir wa nufakkir wa nuhallil aman ke niya min fo rombital do ala tul nga foko samina wa tana mbole kala wa nga fo do dabo aw nahriq al balad nta wo fola nta fola dabo aw nahriq al balad dabo aw la ahad wata kala loya dabo nin iyaje mbem nyim folan ko kila sallallahu alayhi wa sallam bin mu'adh ka lafta yanki bare ko wala mi yalon ko aka modundi arjano kono aka jamfandi jahannamo birin kila be fo mu'adh fa pareta akaye ko min fo nyin ko be mara mu'adh yolo ne bang mu'adh kay wala munti akaye nyin kufpale ka day sey nyin nengo mara biray wofo mu'adh na rafa kila sallallahu alayhi wasallam yako wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hasaid al-sinatihim ako afwan kila sallallahu alayhi wasallam na rafa mu'adh ko fo imalon ko ibuka sori akaye folo ke sakalat ka umuk birin mu'adh kay ko alibatu afwan birin kila sallallahu alayhi wasallam ko mu'adh ko sori mu'adh ko kila ko lafta yanki bar fonla mi alon ka moli dundi arjano ko tanji umabda akaye ko ako mu'adh ko kila sallallahu alayhi wasallam ko lafta yakuwo fonye mi an ko asemoli dundi arjano ko ay jamfandi jahannamo birin kila wo be fo mu'adh fa pareta ako mu'adh bari yalo ne mune fo mu nyin kula kiti ala chabo mu'adh kay ko ma wolo na kay kuf alika da nyin yin akay sa marabak biya wo mu'adh kay ko wa hal yukabbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim mu'adh kay ko fo inna la mu'akhadhuna bima natakallam bi ya rasulullah fo ibe mutala fengola lete ala la kilan ka min fo nengol la bang kila kay sakalat ka ummu kay ba ma fote la mu'adh وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يتمولي كوبيلا فنكا ينادى الكونو جهنم وكونو فاتي نينغول يمين بار على فوسين دابا نينغول يمين فو نينغول يمين فو نين ولا فتنو ماماندي غامبيا ali wo fay ning Allah ta tonya fulay wala ning ateka findi kay gambia kanule wala ning aka fole ko Hussein awla ahad Hussein aw nahriq al balad ali wo fay ay min fa nengola tele moli kumanda la korda dare tata loje ay denkiro le pareta akoy mba jindla man so risol sol ite wobbe fo foy pareta kana fo mole sa alkata findi man sakka ala kumo sama klaban tama hindi molbe findi le kada ay wole foye bil aql wal mantiq ite ko moli ko manso momi alon koy sonda muna na walla mol man findi sual wo munyin karo muna na walla mol kaatu koy sonda le yebutele ale minke sonda lal wala na mai fatila mol man findi doyla mol man findi ben sila mol man findi barate ka manson wo man kanya de fani wol ka den kilo la suda ka fo mba jindla wo ko la biri mol janya kala fo alkata finda tayta so ko alkata fin ye mol tahrid ye mol kamfani fo pareta iko ye wala hakole sunya kala fo alkata fin shagil mukhak kumo nyin tahlil bak bil aql wal mantiq ikalo na la kumo mu murawaga damalt kadu muna ate min je wala munti ko mol mi ya lonko wala fta banko wala be banko nyini ka ta damale jaratal ni ala ma te keje banko e mala ko be kasar Hussein awla ahad Hussein aw nahriq al balad wada malande al imara wala al hijara atla ko kan mbadi ngol mori kata so wala al kata ke ala nyaaya jila nyinul be ya adama baroj ala ya tuja nyin to mbay wata minni mo nyada ka tele kam man se hadi ala fta min adim fulan nyaw ay fla problème o nyin fitno nyi e bang aye lo ala bunda to ja fala mole ko ndela kafo muna nante te ganyeno la andum nene te ganyeno la nte nin ali agente ganyeno la andum nene te ganyeno la ndum betula fashal le kon fashal wara fashal ali alo ne munemba ayin ndela moli kalole ka fo sufi islamic council mol mu kafirol le ika foko imam abdullah fati o bunda yella woli lan son kon ke wolefo ni nol be dun jahannamo kon wala atinante te ganyeno la ali ane muna nante te ganyeno la ba almame tal kalo tele bu moto gambia bete ma ka fo sufi islamic council wol mu mo non sensol leti so wala nante te ganyeno la ali ane muna nante te ganyeno la ba ka tal wala kata america ay dolomi ay mun ko ma nyamo saba ay bula mame la men tula fo mu banyal leti ay sufi islamic council alfal bene wol momo daji min fay wala fi shara ba ka tal wala bota momo bal weli khalafu khuwa bu wa mo dai mala fal kam so wala nante te ganyeno la aliana muna nante te ganyeno la ba aliana muna na man ganye mbenyi no toro ni bata kono ba ay wo fala moli ala dado ndela moli kalole la min anta jaju
ka saudiya be kafiriyani ka sub islamic council be nenke ba wol nen ka foko wolle lafta nyin kafiriyani nyin muslima samana gambia banko kan lamin anta jaju lan son konke ako sub islamic council la mol be bi da jahannama le baga tar wolle ke be banen kama lan tuwe banen foka fenke atondi fo almametal ke ka atondi fo mama sabar wol bam khadimul banat Angleterre wol fenke wol Sharif Cissé wol kanyi sub islamic council ni dina mol ni saudiya ke be banen ke be kafiriyandi ila groupe wol ko ne mane jonken ne falawol wala tinante te gagner nola wo foyla mol ye bundato ha anda tala o mol mi ko be o banen dol ni wo kol mi na ni ka bonan tuwawdu ka ji airport o mi to $12 million Saudian on la de da Gambia e free 93 million yole dila pour ni OIC min kana Gambia la silol be dida yem doctorol bondi nan Saudia pour kana Gambia no operate ke jara karkilin ko me bota Gambia ngamira nyi Hussein Dabo ni ko la fekk la president di ka kufula ko karango eta nyaato anim banku dingol la jati kendia Saudia ya bele ke Gambia mo wuri wulol wolle karante la university de free education ika million le bondi kuna plane ticketol hani tol fon ka sali jamol min ko Gambia wolle alo itla pati mol kalo ka wolbe kafiyani ka wolbe banen ka terroriste ala wol kan wokola alay nete marandi wo banko la foy wala tinante fasalta wala tinante gagnela kadun ka mo kendo le tonye wa mallahu yuridu zulman lil alamin wala nante gagnela wala tinam man gagneno kadun munem namol ka subis dami kansul la moli ka wala kafirian wala nene man si yete Hussein Dabo nen wala bulela wala yela patila agenda kufo bara altol katule bane na bamba maswol lamin ante jaju wol almame tal wol Sirif Cissé wol baka tar wala wo dolo minnal ibukela aswoni la faslo fon bo nyoto kaloka kansulo be banen arab student on wolle tolli sol ni fenko Mohamed Lamine Yufu ya fawol ka subi islamic council ni talindi wol be nyata sorna wol mu tolli sol lati wala ka fay ko fere ba sor nana ngane ku jamu duwa jabi mor kundalet bank do kula afo wolle atine ma wini wo fayla molye ba ko sko ala nata ka ala fo man kanya bi ala muta malaikol kinan ko te be ka president wala atine ma wini wo fayla molye ye fitno buleta aswo ko na fo e man gagné ni lafta banko le lafta kairo la banko ka bari da ka lo ka fo moli nga jindi manson resource wala wo ko le de mo kino kana lo ka fo ko malla fi fitno e ki banko ka bil aql wal mantiq ntol nufakkir wa nuhallil wa nu'abbi انكو علي مولي حكي له البونيا علي حدا ما دي حكي له حدث العقل بما يعقل معلم ينتو او كان نولي كنادو يا مولي يا ميرا مولي بيس stupid tale to le intelligent ngo miye dino kareta kitabo ni sunno loyti wala clever ite man clever bar wokaje fon ko ite le stupid kadu alay min fo dino mi ya long alay min fo momi yewolo wala qualify wala clever fo yewolo ne fo ma wolo so saya kamunda ko momi akoy bebe masa kunda do ko wol be man jari ka president minister embassy president wol fengo be wol be stupid tale so lo ada bo dam mala nyanta tarraje atele nyanta kala president ti atele nyanta kala nate man ke o mol min bebe je wol be stupid tale wol be man qualified wol be mo irritator let fo mol ye son kata wintale aw nahriqul balad dabo aw la ahad dabo aw nahriqul balad dabo aw bil imara walaw ala al hijara imane wo faliye molta sonnala janto akarano molta sonnala ning a manson ala la kiti la ta no ma santo a fay ko yemin ke manson ala entre nyanta ka president nyinto akarano le ka molla banko ti nyanga fali hari yemin bay naka bo office ro kata suwo kono a hakilo sa beje istan kaje ko bari plano dole beje a manke de bari nyaay nyin bladu atam minister min beje embassy min beje mansa min beje ba fengol min beje wol be stupid tan so biri ate bay ate clever ate dulale je moment damil hani sunyaro tapalea fania fo banku tinya min abala anyaay wodulale je bira bota je ala plano nya ka wole fala sunyar plano ala banku tinya plano anyaay wole ngo ikata Gambia government sanyi fula sanyi sawa ika kordal san America wolni Frankfurt wolni Seattle wolni Blad ala joman tambi 300-400 euro ata American wol minul kasila congress wolni motol min kana man tambi 2000 euro Holland la minister ka sere fole suwol kan korda table ami Saddam alme nyinin ka yo korda sanno nyaadile ali alle yo sa nyaadile ban mbama wala jende njaay kodol lemba mingi wol ila tax kodol ni la fenkol yo le besunya ni nata si ika costume odunne ye Gambia flag okay sisoto in fact from ni lafta nyim banko eta ndol Gambia benna blot le kono we are like Gambia Gambia mun tol yelo leti in fact jim country from ni bina diambe fota Gambia play itolle ka be sunye ka be tinya ala fo dabo e mol bank na lafta nyim fitno be banko ka stop ku kada keje ay talo wodla kinwoto ay afo mol ye ko mboy tale ko nyin carte fayla dol be boy tanyami ala konte kelati nte keno lati
katu munemu na lamin anta joba ka saudiano le kafiriani aka subi islamic council le kafiriani aka wolle be banen wolle ka kodo kafunyo ka sweden ka dinna na lan son konke woko imam abdullah fatih be jana bunda la subi islamic council le dunje wolle ka kodo kafunyo ka helsinki ka dinna atondi finland banko ka baga tar walle wala ka mamel amin toura nen ka banen ka gunyun kol ka mo kendo be nen ka subi islamic council be kafiriani ka bule komon wala ka kodo kafunyo ka america mane jonke ne fala ka dinna wala na man gagné akamon sirif sisi ani khadimul banat wala be Angleterre ke bulol fay ñokan wala ka bula subi islamic council ani oustazol ke be banen ko toroli sol le muyti iman na fi karala banko kam banku din kennelte di manke gambianolti bari ka fo be sariyan wala sa saudiano le muyti kafirol le muyti wala tinna mawin almame talle lota tele bumoto kere fadu ako subi islamic council won mo nonsense sol leta fotel ne comme ka fo nyami video ta yanan banan wala kadi amun tello ya dabula ka photo yal wala tinna mawin wo foyla molie ha na molle kallo ka subi islamic council alfal benen ka mo sifa benen dina alfal beni payte da dolomi minka tay saba da tay saba minka munko ma ta munko mala ayta pop kan yo mala wallahi Glen Washington mala wala Morgan ayela sino regebe busala so wono eta bulola alay abafla alay ni yen tonyele lafta yenna tonyen do hakori amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu su wala tadamma win wo foyla molye ha wo foye ala le mansoti min tilinda ite moyi tonyera yete le sino fo ala senyinke ala le mansoti faalu lima yurid wa mallahu yuridu zulman lil alamin ndele kalo rawdatul majalis nyaatlo nka fo e ko ninkera president de supi islamic council mbe bonda je mbal tol kilaje wala nankata mori bungol to wala nanka keten ba o fofana min na supi islamic council alfal akonni mi mamuso konoma waya ba konomal wunte bo wolle ko mal lafta wolle kala counciloti lafta rodoto maja bank do kula moto wafilal atondi fongol damalal faransi america moro siatulol lafta wolle kala supi islamic council la president wala tinna mawin wo foyla molier ngani min fombe kontarim bake karkinin tambida sunna mo ben yebe ku yarim bake tumo mina baka tawal aka Mohamed Lamin Touré banen aka o fango nen faka ka wala ngaybo nen faka misal nen banyalla ila mol kana findi ika fa ko tolle fomu ila mbay falol da tuje say nimbe Mohamed Lamin Touré banen nambe kani dingole fango siya ngaki imam Abdallah Fati ngaki se jeju wala na mashaykhol audio bi Allah moy ka kumbole docteur mbay wali ka kumbole bi Allah moy kaje ko Mohamed Lamin Touré mu ne kenyunul se Umar wol itolla molle finna yela video siya ila groupe kono ka Umar fabaji dente banne ka banen se kemo wol ke banen ka foko ngo ali ñunul jibede ñu oustazol ñun le ka fa ya jambe molifa ñun le mu kafirol ñun le mu saudiano la fenkol il fallait ka amadi al kafi ay bama jore ako le mu kafirol di wala namba win wo fayla molye momi an koy ka lonnal neng ika subi islamic council alfal neng be dina do ko la inene ma UDP patima inene ma fem fo UDP inene ma loya dabo tofo ika fo moli ala ko kila ko be dino do ko la ali ala ne muna namba win ba al tol mi an ko al kan support biring al tata ali tay wol saba ali dololi min ali mun ko ma ali rege busa al malal be minkira al kasi al ka wol bane wala nante man gagner wo foyla molye ha wo foyede afa man gagner dawadul majalis mini an koy lafta fitno ma mandla banko kan gambia no be dunyola fitno e ke banko kan dina kelo e ke banko kan ika balu alfal to yala ika fanyala alfal kan ika fanyala majlisol kan ko ni majlis bunton ko arabu schoolol bota wole bal ha majlisol mi ay keje nuy be gambia arabu schoolol bota wole bal bari yele majlisol tay nyaadi tumo min ne be ñu na sutkesol la itara dakar wol to sokon wol itara france wol do itara america wol ye talibol tuje talibol mam mo soto min be karandla ifidi tata seyte la molia ha mol min ko tutaje sanji moy bota i tata seyte la molia idol beje bi hani buka wadano keno wadano ha nimba ke mo la programme o jang mi an ka be talbe ala dula dol ta sanji tan nim fengeje wo fama ta rajibe morke ba ka fa ko yesa e wadano no aka wadano keno pabiro sida kumbota enyu adi wala nase kadu alfalin to ngak majlisolo nyaminu wal kam wolle karan ikabata molla ko nim problème grâce ko wolle kara deda bari nyim fankumando ila alfal min fate buka duwa wol fonwe ika foybe barula wol tola ani wolla barako kadu ni wol tofo mol kaji ko mo kendole an wol mo kendole hande ma dingol te ndema mama ringol te nderen kalifori sa ndere siri nje yaje so boy mol kaji ko nyinde tonya nyimu mo baleti ha nyimu mo baleti comme na for example nkadu sirifol mal yaje sirifo kaw ko dolbe je sirifo furi ngo dolbe je mini anko nyi franco mande sirifo mi anko mela aslo ni na faslolo ndega molon sirifo le mal
na kaf nyoma banna ka sinyo ka watu wat sa sanyi nani sanyi lulu na nyolo amange ka foko akondo fo mo haidaral nda to fa ba sirifo le man ala haklo ala tulolon ala batula ba mo kende ba na nyolo sa sanyi na sanyi lulu sunna ko damma be wolto ala tulolon nan wallahi ni wo ko ko mu sirifo le ya ke baro nal al halo na foku mo jibe isa to nyandino ko nya se keno sirifo le aka min fana aka min bara atala beti atan tetide kuloto banke to ngalonne yaje so banni nata moje ko ata fana musrifol ali batude nata mo fana jo fana kata musrifol aka fay arabu school ol soron e saudian wol mu toroli solleti se kebol se umar wol mu kafir wol leti wahabi le moyti se jeju wol imam wol makke musulmati wakate bota kila le bal for example ala tulolo say nyandam fanyi ka nyim bota kila jumale bal amambo kila balade abota amazi wol nim barbarol le bal woni si baylal mi an koy kata morocco murtani wo saharal kon malum fon kamin fo alkanna kumo moy bakel so nyina mu different mo ning amu ko to nyamati walla manke ko to nyamati ni am wamal maru illa haythu yaj'al nafsahu aw sala al amali nafsaka faj'al Umar ibn Khattab ya wolefo ni ite mu minti watandi mo la bay salon ko nyinda ko sirfo le mat kila sallallahu yaje sunno ni kitabo fa sala ni sunna ko mata dawda ka kamfale ka du mune ako sirfo le mat fa sunno fa sa ka bota kila ba minal bay so bar ni mo ja ko ate mu sirfo ni ko kila la te ka kamfa ni ko kila sunno la te ka kamfa ni ko makala te ka kamfa faga fo abi faga makan kol kafriyan wobota kila jumale bala altol fon li al fanyini kaw wobota kila ali an wobota jumale bala wobota ba kantala le bala amazi wol ne barbaro la manki arafon da borol le bala mutani wol ne morocco wol ay tala asona la faso nyini kaji so lo da bo se wo fo ala molie mu annante ma win na baga tar wala wala kalon na le banen lamin anta joboli ke banen wo ka ke kafiriyandi ka bulela wala annante ma win nte win nora ay wo fa ala molie ali badu ngani audio pile nyin ko min be kerinde nyin ko mi nyin kafo so nda be kontane ngala bakel abenni alatem annun tatanka duwa mbala fata bakel ne kuyata karte fawo joko soma imam abdallah fati audio bondi ay sunna mo be kum ay sunna mo be ne kuya tumo min na ko rawdatul majalis ko tolle be lori nyunul koma rawdatul majalis ko nyine be kala president rawdatul majalis ko befo rawdatul majalis ka subi islamic council nen ka bulela ka fenkela ye ka folo moto borinde al moto wafila ni bank do kulal ni malan koto mi ko esi be ka america do damolti mam fennoje ite kada wallahi ko be subi islamic council bon laje bo lekkelaje ala manke toñendir lati ala manke man soti mi se o kafu sifa soksi ite gagner soto no la ko iduntaje alhamdulillah rabbil alamin ala manke moti mi alon ko ase moli mako yetammi mol nyat min yan ko bagatar walle ka lo ka sunna mol ake benne wo fayla mol ya fayen dolte gagner nola kanun dala molle ka sika lonnal nen tribulo sudo wularo ala tulo loyla atelo ya usen dabula kuma kango kan mol lafta fitno min kala banko ka ay lo ja fayen man gagner nganye min fo ko ite gagner nola ay wo fo nyina tan te gagner nola ay wo fo santam ba yidi fi kankilen kapo ngamo be kondor lo mo be la bulla to lamba falal be assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh yo sona ngela ko mol moy kalmol betata baka la kuta ene ko kilin nabe je simen fono kaytan de kapo mol la wala mo nyente ko bi mu public of fidelity but sama nim bota court house by 1 o'clock kuma moy meyem molo jiso lande sim fale dal musolo no men ni te funde no la ye tu sokono od gambia nyanta malalale ngam fan soto ni mo manke nte bola yin kono gambia nyanta malalale ngam fan soto ni neketa rwanda fo bi rwanda la developed africa banko beti bar mu neketa faye fundile nga wakile nga funde ngam fan soto no men keda manyan na kala kato men fayda o man kondi men man fay wala kondida andun tesino la o kan nte sabarno la kan nte munyano la kan ala ma ken tol fangol le wake mbakala mba fala fondin ko be ko sama somanda mo beta pipeline nim bota court house by 12 o'clock mon kuma mo me nyafa mo si feo fenke no yake nim men si sanso ke no bomoti yake bomoti bomoy jolon gambia kono bammu luntam be sa to gambia dingol la nga nyo jufara to nyaay sabati wadam male beje men kata rwanda womu do mande wolde gambia ta nyanta tammila wala le triple nga rwanda ta triple ngam fansodo no wo manke tem fansodo la sajo jaju nener kute njoyento de moro sife alkana mo nyaanyi ni wala moni mo kana fo fan karto men fayda amon konde
men kontita wo man fayi men fayda lafta wala konti tilngone silola andu ni wo manke gambia nyanta malalele ite yake wo mol bakalale ite manta wo mol bitale so nim mentitano yesila bunkono bot kan mo kana fo moy ko kana nyinke ntaw tunkunto sayin tambita wala le sayin ntaw position to de nten ko bula la jede o ku fula mansa kunda fula le besot la jang do ada bona la mansa kunda adam baro na la mansa kunda par fo dunia kan ntol ten dankula adam baro ma kotaki o do mbajelal ko ay gambia befa ay saya mel landi kenoto o saya lim be nga sika nga kembulo kono be nga ta nim men fada isi le banda mo buka fa men si mamba so fen fada do asile banda alim benga wakilu wala silang gambia nga isanso sambiran kun fa kun ni te ma ke no bidon kono ma ke no gitaran kono ma ke no barlo kono e ma ke no 20 liter kono isisi la bun kono ni te alon ko ite funti nola yesi la bun kono bodum ba jalal ko fo ngam fanso do o gambia be ke se butoti ay banku butu kensa mara ay saya men lande alim benga chika benga ta a sojar tewo am militaire tewo a police tewo a fewo fennemo yin duniya sanku do ko to ni ngano sawni banko en naki nyola men se banda o dam malaka fa nten ko tula tende nka samale bato ngabo court house nin court house ya kuma fo même man tol febo gambia le be malala Rwanda ta o mu do man nol ten kam nem fo ngaw information all sort of science and tech no information also to science and ten sama nin kuma koyo man foje gambia e mala bira kum fa kum andu ngan kanna fay militano be mala birin katon fo koyna birim mboli banna fo bara ngan kanna fay militano be mala science ten mo se fe o fen keno bomoti ya dada na experience table ye ngol kumandi mbe experience o dile la le be fansum bomo dada lo nyame ay tarela poso kono ay tarela bun kono ay tarela moto kono musla hate je sila ngan ko di wala lakira le motande odon nim mem fada ro wo fada ala barak go ala fo gambian ole ko ni bita demonstration rola ikali échange o chan yake anabe kala walli tare ke yake kabo kono yake bidon kono nimpara me yelli pa police me yelli pa ali échange o bon akali amala o dron wala be nyulu bondi la ni mo le poto ni mo kamolo trite ngo senegal yake jan kabida reje mo bunki dola je meni me police o me yake sojaro me yake ye échange o junjo aka ya amala o dron wol ben ba batin na nyulu bal respect la nal bal la demonstration o al bal la fongo kar yalla bula ni mi al mala al li pale échange o bon akali amala o dron ne ba abonde la sa allu ada bula kumo la mo assalamu alaikum gambian kolu mbal konton na bake mbal jubela fanan kavo ko koral bebe kairato kada fo alla dimba yalla kanal fonto ngalla moy audio dolla ko membota santamba UDP ka photo moy audio ke gambia jawo mome yalla ko malla fi gambia la mome yalla ko fitnan tumulomo mome yalon kafo ko nyim banko membe nyim banko tinyala bablor wala kan wala la audio moy lafta femfe yalon kafo ko e mo gambia de fo mo UDP to ba fo man ko UDP to ban ni setan non mo lak nyim kumolo mo kanel la mo ala mo kana mutafanan nyim man wuli femfe na fo ka banko nyin katinyaro ke banko nyin kan banko me yalon kafo ko Cairo damman wala non janto kafo ko mole fonti ka bo mol dada muswale fenke wonyon kuma tinyarin ta kere wonyon banku dun kurun damman ko so kuma sifalfo par police was ni investigate no lem me yin post UDP Santamba o Santamba UDP is almari la number 3 no lem ya trace ya arrest akadia meye sajo jaju asi trace nole
with advanced technology was kenolin and manya na nyentla mome yala mukafka pareta kabo ko menketa ruwan kugisika janto mentamta ruwan tala mome mbo encourage ka wo nyanta investigate la to the bottom of it ban lafta so bila nyina fan kabo ko manke UDP dingte ka UDP dingte kay lamman la kabo ko man ka moma ga dole ko ke be mura kan be UDP to tata ke be fanke la UDP dingte kabo ko nyimbanko nyibamalala akani min fojanten hani baga trawalle wala mane jonkende fala la president wodingol kata te fon ena ke natal o ka kodo dia te fon ani o fon ka dia biri wo starta ka mawlamin turen neng luwolu ila UDP modol finide ko baga trawalle manke UDP court baga trawalle starta ka wol fon bane ako wolle fon manke UDP court bari fate mo UDP court ate manke UDP court ako UDP do atene nyine fon ko be takri nyemin ka dia ala diamo follow la beti hatal bara nata la balan witandi muso molti hakilo to nyinna kumol to bake anem fulanyo ni aje nyim fana be findla be diamo na skule keta nun ko guna keta almuru aslo ka muna tinna nyin keta wala nyim fota atela ko amanso result la so wala adna nyim fana finda la kamfa da yitandi al ko follow la jibele ha so bida wo be fa nata la balan witandi kaje ko man ta atla kafo kono nasu se baga tara wala yola kaja biri la wo fo sana fen ko le finda bay ko baga tara wala man da yuri baga tara wala ye banen wo so mo baga tara wala dingol ta da nyin kondo e ko do samba e side na kaja de yena tali na talo sia ata baga tara wala fo mo pati nyin ko na te fo mo nyaton ka baleti je fa ka fu do nyaton ka pati kon bar biri wo stata ka banen ro ke dron ila mol ka mol lon nal nen ke fenga do ko man te la pati ha bagata wala nata muri fon nom bari fon la mol nata findi ko rek lo bagata wala fe kaja ko abe minke kan imam toure fe abetiata anu bagata wala mu alfaleti la patito hani sa na karo ke jankaje ko nyimman kala pati moti ha alal tulolo de ako nyimman kala pati moti so mun wala nyinul be sonna ko mon yan ko e kanyim be ke video ni sura ni fengo almame tal fon mi yake telebon hanu wo fon binal ya fa ba flo man kala pati moti astaghfirullahi alazim nyina audio bondo sababu kita mindi woma atela kumo kanati kaji ko ate balanta carte fayo nyina atela gagnete ba jindla nyinombe yo man gagné so wala na nyim fana kan fada yim bondi badu alga nafika bulanga tonya fa atela tahrido nyinke he al 6 fela sita altala ko boni yamman time o jibe na muso en kiblal to fongata saiza menye audio dan na jamal bi jelafte play pour ga barsa inshallah mba bulala jang 9 past 6 ne manta do ko lam inna lillahi janna binana yo man time of on jibeno yo me katani dan na inshallah fo ni nga wato soro ka du nyin lafta kanyin ko indi ba kel rasul is good lafta kanyin ko indi bakel ha gammelol si haklo tu bak almale na banko tanga fitno la ayen tanka masibola kairo ke banko kan akata fitna dunni na banko kan moli kate la moytu wa karanu la mini alon ko ika banko tinya ha ibe mon la banko tinya le be banko dun kan nyoto inshallah almale tanke la masibola ale kairo ke banko kan ay nemo ke banko kan ay tol beke kilingoti ay kenyo kanula tibila manni ka fa surwa fa jola fa kasin ka fa manjagu fo serel fa balanta nga nyo kanu kara la moy politicien la pour ka mol tinya ka banko tinya kan kenyo jawoti ka siel damal dundi nyola ka mol kuyandi bila christian kunda le fon fa manni ka kunda fa muslima kunda moli se hakilo tu bake moli se hakilo tu bake ni ala min tambinde ala nyintawol ni ala momen ala nyintawol ala yete da imman ke fenda na te da so moli se hakilo tu ko hikma lam alayka minke hadama dingol ya tele ko hikma ke ya'lamu huwa tada male wolo aman ke tada la foti walletla hani ala minke wala nyanta kala anu ne misil mot nyanta accept la bari ni audio ni video ni nyanta ni pile la ka be firin killing ni nga time mo so ba waro te jana muso yenki anu 6 le sita wala fonye ne manta do abe kamfala anu malla fi wala ha so in ko kamala inshallah madina jang ala baraka bake alma ala mbebe ni sawabu fi ala baraka sallallahu alaihi wa sallam